یہ کہانی کسی نجی ہوٹل کے ہال یا بند لفافوں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب پاکستان نے پہلی بار اپنے قومی پرچم کے ساتھ آسمانوں میں خود کو پہچان دلانے کا خواب دیکھا۔ پی آئی اے صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی، یہ ایک نوزائیدہ ریاست کا اعتماد تھی، ایک ایسا ادارہ جس کے ذریعے دنیا کو بتایا گیا کہ یہ ملک صرف نقشے پر نہیں بلکہ فضا میں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب پی آئی اے نے پرواز بھری تو ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی کئی ایئر لائنز کے لیے یہ ایک نمونہ بن گئی۔ تربیت، نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور مسافروں کے ساتھ رویہ، یہ سب کچھ اس معیار پر تھا کہ دنیا کی بڑی ایئر لائنز اپنے کیبن کرو اور پائلٹس کو تربیت کے لیے پی آئی اے بھیجتی تھی۔ وہی پی آئی اے تھی جس نے امارات اور سنگاپور ایئر لائنز جیسے منصوبوں کی بنیاد رکھنے میں مشورے دیے، اور جس کا نعرہ عالمی ہوائی اڈوں پر عزت سے پڑا جاتا تھا۔ مگر پھر آہستہ آہستہ وہ موڑ آیا جہاں پرواز کی اونچائی کم ہونے لگی۔ سیاست نے انتظامیہ پر قبضہ کیا، تقرریاں قابلیت کی بجائے سفارش پر ہونے لگیں، جہاز کم ہوتے گئے اور دفاتر بڑھتے گئے۔ ہر آنے والی حکومت نے پی آئی اے کو قومی غیرت کی علامت تو کہا، مگر اسے اپنے لوگوں کو کھپانے، فیصلے مسلط کرنے اور وقتی مفادات پورے کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ادارہ جو کبھی منافع کماتا تھا، خسارے کی دلدل میں دھنسنے لگا۔ جہاں دنیا کی ایئر لائنز جدید طیاروں، ڈیجیٹل سسٹمز اور نئے روٹس کی طرف جا رہی تھیں، وہاں پی آئی اے اندرونی کھینچاتانی، یونینز کے دباؤ اور سیاسی مداخلت میں الجھتی چلی گئی۔ مسافروں کا اعتماد کم ہوتا گیا، عالمی ریگولیٹرز نے سوال اٹھائے اور آخرکار یورپ اور برطانیہ کی پابندیوں نے پی آئی اے کی کمر توڑ دی۔ بین الاقوامی روٹس بند ہوئے تو آمدن بھی ختم ہو گئی، مگر اخراجات اپنی جگہ قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قومی خزانے سے ہر سال اربوں روپے پی آئی اے کو صرف زندہ رکھنے کے لیے دیے جانے لگے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پی آئی اے ایک علامت نہیں بلکہ ایک مسئلہ بن چکی تھی، ایک ایسی ایئر لائن جس کا ماضی سنہرا تھا مگر حال بوجھ بن گیا تھا اور مستقبل دھند میں چھپتا جا رہا تھا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کے بغیر آج کی نجکاری، آج کی بولیاں اور آج کی تالیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جس ادارے نے کبھی پاکستان کو فضا میں پہچان دی، وہی ادارہ وقت کے ساتھ زمین پر بوجھ کیسے بنا، یہی اس پوری کہانی کا اصل ابتدا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، منگل کی صبح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل کا وسیع ہال جو ہے، یہ معمول کا ہال نہیں رہا۔ یہ ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں پاکستان کی معاشی تاریخ کا ایک اہم باب لکھا جانا تھا۔ سرمایہ کار، ان کے اہل خانہ، وفاقی وزراء، اعلیٰ سرکاری افسران، نجکاری کمیشن کے اہلکار اور درجنوں کیمرے، ہر آنکھ اس شیشے کے باکس پہ جمی ہوئی تھی جس میں بند لفافوں کے ذریعے بولیاں ڈالی جا رہی تھیں۔ کیمرے وہاں پر نصب تھے، سیکیورٹی اہلکار موجود تھے، پورا عمل براہ راست سرکاری اور نجی ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا تھا، اور یہ سب اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پی آئی اے کی نجکاری بند کمروں میں ہوئی۔ یہ پاکستان میں تقریباً 20 سال بعد کسی بڑے سرکاری ادارے کی باضابطہ نجکاری تھی۔ ایک ایسا ادارہ جس کا نام کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں لیا جاتا تھا، جس کا نعرہ گریٹ پیپلز ٹو فلائی ود عالمی ہوائی اڈوں پر پہچان رکھتا تھا، مگر پھر وہی ادارہ سال ہر سال خسارے، بد انتظامی، سیاسی مداخلت، قرضوں کے بوجھ تلے دب کے قومی خزانے کے لیے درد سر بنا۔ ہر سال اربوں روپے ڈالے جاتے، نتائج صفر آتے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں یہ بولی ہو رہی تھی۔ بولیاں بند لفافوں میں جمع ہوئیں، چند گھنٹوں کا وقفہ ہوا، ہال میں سرگوشیاں ہوئیں، قیاس آرائیاں ہوئیں، اعصاب شکن انتظار ہوا۔ 4:30 بجے سپہر کو وہ لمحہ آیا جب سب کے سامنے لفافے کھولے گئے۔ سب سے پہلے لکی سیمنٹ کی بولی سامنے آئی، 101.5 ارب روپے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حکومت کی مقرر کردہ 100 ارب روپے کی ریفرنس پرائس عبور ہو چکی ہے۔ اس کے فوراً بعد عارف حبیب کنسورشیم کی بولی کھلی، 115 ارب روپے۔ اس بار تالیاں زیادہ دیر تک بجتی رہیں، جیسے لوگوں کو یقین آ گیا ہو کہ پی آئی اے واقعی فروخت ہونے جا رہی ہے۔ ایئر بلو کی بولی تقریباً 26 ارب روپے تھی، وہ اس دوڑ میں شامل تو تھی مگر مقابلے میں کہیں نہیں ٹھہری۔ اصل مارکا جو تھا وہ لکی سیمنٹ اور عارف حبیب کے درمیان تھا۔ اوپن بیڈنگ کا اعلان ہوا۔ وقفے کے دوران حکومتی نمائندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کئی چہرے ایسے تھے جن پہ اطمینان نظر آ رہا تھا کہ ایک دہائیوں پرانا مسئلہ شاید اب حل ہونے جا رہا ہے۔ بولی کا سلسلہ پھر آگے بڑھا۔ لکی سیمنٹ نے 125 ارب کی پیشکش کی، جواب میں عارف حبیب نے بولی بڑھا دی۔ ماحول میں سنسنی بڑھی۔ آخرکار جب بولی 135 ارب روپے تک پہنچی تو لکی سیمنٹ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور عارف حبیب کو مبارکباد دے دی۔
उसी लम्हे हॉल में जो तालियां बजीं वो सिर्फ एक कारोबारी कामयाबी पर नहीं बल्कि एक कौमी बोझ के उतरने की उम्मीद पे थी। 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हिस्से में आ गए। ये महज एक आदत नहीं है, इसके साथ कंट्रोल, जिम्मेदारी, सरमायाकारी की शर्त और मुस्तकबिल का मुकम्मल खाका जुड़ा हुआ था। इस मुआहिदे के मुताबिक कंसोर्शियम को अपनी बोली का तकरीबन 2/3 हिस्सा 3 से 4 माह में अदा करना था, जबकि बाकी रकम 1 साल में। इसके अलावा ग्रीन शो ऑप्शन के तहत बाकी 25% शेयर्स जो हैं वो भी खरीदने की पेशकश दी गई, वो भी नई वैल्यू पर 12% प्रीमियम के साथ। यहां एक और बुनियादी नुक्ता सामने आता है जिसे जाने बगैर इस पूरी निजकारी को समझना मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने पीआईए के ज्यादातर पुराने कर्जे अपने जिम्मे ले लिए, वो कर्जे जो एयरलाइन को दीमक की तरह खा रहे थे। उसके साथ ही एक अहम पेशरफ्त यह हुई है कि पीआईए ने 20 साल बाद पहली बार मुनाफा दिखाया। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की 5 साल पाबंदी खत्म हो चुकी है, जिससे आलमी रूट्स दोबारा खुलने लगे और एयरलाइन की वैल्यू में नुमाया इजाफा हुआ है। यही वो फर्क है जो आज के 10 अरब, 100 अरब या 135 अरब को माजी के एदाद से अलग करता है। पहले पीआईए सिर्फ खसारा थी, अब वो कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। पहले सरमायाकार सिर्फ बोझ उठाने आते थे, अब वो कारोबार बनाने आ रहे हैं। आरिफ हबीब साहब ने खुद ये कहा है कि इस बोली में 15 से 20 अरब की ओवर बिडिंग हुई है, मगर उसका फायदा भी पीआईए को ही होगा। उनके मुताबिक इससे यह पैगाम साबित हो चुका है कि पाकिस्तान में ऐसे सरमायाकार मौजूद हैं जो कौमी इदारों को संभालने की सलाहियत रखते हैं। उनका कहना था कि पीआईए को चलाना मुलाजमीन का काम है और यही लोग इस इदारे की असल ताकत है। अगर उन्हें एतमाद और आज़ादी दी जाए तो वह नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने फ्लीट में मजीद 26 तैयारे शामिल करने, हज और उमरा और ओवरसीज पाकिस्तानीज की मार्केट पे तवज्जो देने और पीआईए को दोबारा आलमी मायार की एयरलाइन बनाने की बात की है। ये सब दावे नहीं है, एक बिजनेस प्लान का हिस्सा है जिसका इम्तिहान आने वाले बरसों में होगा। ये निजकारी दरअसल सिर्फ पीआईए की फरोख्त नहीं है, ये उस सोच का भी इम्तिहान है कि क्या पाकिस्तान वाकई रियासती इदारों को सियासी मुदाखलत से निकाल के पेशा वाराना बुनियादों पर चलाना चाहता है या नहीं। क्या कौमी वकार नारों से नहीं बल्कि कारकर्दगी से बहाल होगा और क्या हम माजी के बोझ को उठाए रखने के बजाय मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने का हौसला रखते हैं। इस्लामाबाद के उस हॉल में होने वाली तालियां शायद अब थम चुकी हों, मगर पीआईए की असल परवाज जो है वो अब शुरू होना है और ये परवाज कामयाब होती है या एक और हादसे में बदलती है, इसका फैसला बोली पे नहीं बल्कि अमल करेगा और हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की ऑफर और इसमें क्या फर्क था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इस मामले को अगर वाकई बेहतरीन और मुकम्मल तरीके से समझना है तो हमें सोशल मीडिया के नारों और एक दूसरे पर उछाले गए जुमलों से निकल के पूरा मंजरनामा एक ही तसलसल में रखना होगा, क्योंकि यहां मसला 10 अरब का नहीं, मसला सियाको सबाक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी है। जब माजी में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पीआईए के लिए 10 अरब रुपए की बोली दी तो सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा था। कहा गया कि ये लोग मुफ्त में कौमी एयरलाइन लेने आए हैं। तंज हुआ, ठट्ठे होने लगे और ये तासुर दिया गया कि हुकूमत अगर ये सौदा कर ले तो गोया मुल्क की सबसे बड़ी कौमी अलामत को कौड़ियों के मूल बेच देगी। मगर उस पूरे शोर में एक बुनियादी हकीकत को दानिस्ता तौर पर दफन कर दिया गया। उस वक्त की पेशकश में सिर्फ 60% शेयर्स शामिल थे, मुकम्मल कंट्रोल नहीं था। सबसे बढ़ के ये कि पीआईए के तमाम वाजबात, कर्जे, माली जिम्मेदारियां खरीदार के खाते में डाल दी गई थी। वो पीआईए जो रोजाना खसारा कर रही थी, जिसके ऊपर अरबों के कर्ज थे, जिसकी साख आलमी मंडी में कमजोर हो चुकी थी और जिसका बिजनेस मॉडल टूट फूट का शिकार था। यानी 10 अरब सिर्फ एक अदद नहीं था, असल कीमत वो बोझ था जो उस 10 अरब के साथ खरीदार के सर आना था। अब आज के मंजरनामे में आते हैं जहां वही 10 अरब का हिस्सा दोबारा जेर बहस है, मगर हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। पीआईए वो इदारा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर डूब रहा था। खसारे में वाज़ेह कमी आ चुकी है, ऑपरेशनल इस्लाहात की गई हैं, परवाज़ों का निज़ाम बेहतर हुआ है, बहुत सारी जगहों के ऊपर परवाज़ें बहाल हुई हैं, महदूद ही सही मगर मुनाफे की उम्मीद पैदा हुई है। यही वजह है कि इस बार शेयर्स की फ़रोख्त भी 60% नहीं बल्कि 70 से 75% के दरमियान रही है। यानी खरीदार को ज़्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है, ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है और ज़्यादा तवक्कुआत बांधी जा रही हैं। यहाँ एक और नुक्ता है जिसे जानबूझ के उलझाया गया। कहा जा रहा है कि बाकी रकम तो खरीदार वापस इसी पीआईए में भी लगाएगा, तो फिर हुकूमत को फ़ायदा क्या हुआ। ये बात सुनने में पुरकशिश जरूर लगती है मगर हकीकत से पूरी तरह हम आहंग नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जब किसी एयरलाइन की निजकारी होती है तो खरीदार को सरमायाकारी करना ही रेमाइंड है।
नए जहाज, बेहतर सर्विस, अमले की तरबियत, रूट्स की बहाली, मार्केट में साख की वापसी, ये बगैर सरमायाकारी मुमकिन ही नहीं है। इस सरमायाकारी को यूं पेश करना कि ये कोई इजाफी रियायत है या कीमत का हिस्सा नहीं, ये दरअसल निजकारी के बुनियादी तसव्वुर को मस्ख करने के मुतरादिफ है। बोली वो भी ऐसी ही थी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाली थी, लेकिन उसमें 60% शेयर थे, पैसे इतने ही आने थे, जिम्मेदारी ब्लू वर्ल्ड सिटी पे ज्यादा पड़ जानी थी। अब यहां पे 70% शेयर है, 75% शेयर है, लेकिन पैसे उतने ही हुकूमत को जा रहे हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर कम है, यानी आरिफ हबीब कंसोर्शियम पे कम है। हुकूमत ने कुछ वाजिबुल अदा कर्ज अपने जिम्मे ले लिए हैं। तो यहां पे सवाल ये नहीं बनता कि 10 अरब पहले भी थे, 10 अरब अब भी हैं। चलें, जिन्होंने खरीद ली उनके लिए नेक ख्वाहिशात। मुल्क की अगर कोई एयरलाइन बेहतरी की जानिब गामजन होती है और इससे बेहतरी का रास्ता निकलता है तो हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। हर चीज के अंदर कीड़े निकालना, अब जो फैसला हो चुका हुकूमत ने कर लिया। असल सवाल यह है कि पहले 10 अरब के साथ क्या मिल रहा था और अब 10 अरब के साथ क्या मिल रहा है। पहले 60% शेयर्स मिल रहे थे, मुकम्मल वाजिबात थे, मुसलसल खसारा था, गैर यकीनी मुस्तकबिल था, शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी से बचा। अब ज्यादा शेयर्स हैं, निस्बतन बेहतर माली हालत है, वाज़े टर्न है और लाजमी सरमायाकारी की शर्त है। ये दोनों सादे ज़ाहरी तौर पे एक जैसे भी हैं मगर अंदर से मुख्तलिफ भी हैं। इसीलिए ये कहना कि हुकूमत ने ज़्यादा बेच के कम हासिल किया, ये भी एक अधूरी बात है। ज़्यादा दुरुस्त बात यह है कि मुख्तलिफ अदवार में PIA की हालत, उसके कर्ज, उसकी मार्केट वैल्यू और मुस्तकबिल के इम्कानात को एक ही जुमले में समेट के पेश किया जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के वक्त 10 अरब को मजाक बनाया गया क्योंकि असल कीमत नहीं बताई गई थी। आज भी 10 अरब को तंज का निशाना बनाया जा रहा है, मगर इस बार यह भी नहीं बताया जा रहा कि PIA अब इस पोजीशन में नहीं जहां वो उस वक्त थी। ये पूरी बहस दरअसल इस बात की मिसाल है कि पाकिस्तान में अदादो शुमार को भी सियाक से काट के कैसे बयान किया जाता है। हम एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं, मुकम्मल तस्वीर सामने रखी जाए तो ना वो सौदा मुफ्त था, ना ये सौदा महज 10 अरब का खेल है। ये एक तवील, पेचीदा और मुश्किल अमल है जिसे एक लाइन के जुमले या एक तंजिया ट्वीट में कैद नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने ये खरीदा वो तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और बेहतरी की जानिब गामजन होंगे, और अगर ये मॉडल कामयाब रहा तो फिर दीगर इदारे जो हैं वो इसी मॉडल के जरिए आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये जो बोझ है जो सरकारी खजाने के ऊपर आता है ये कंधों से उतारा जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।